2 Corinthians chapter 8, verse 1 to verse 3. 2 Corinthians chapter 8, verse 1 up to verse 3. Dito kabisat iti tayo. Unahan po, 1 Corinthians 8, verse 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to verse 3. Kastamet kakabsat, ipakaamuming kada kayo, iti parabol ni Diyos, nga naitid ka naging iglesia ti Macedonia, nupay agdada, iti takkel nga panakasuot, iti rigat, iti kinawadwad, iti rapoda, kaya iti naulim, nga kinapanglang da, naglaplapusanan da, ang maipaay, iti kinapaknam, iti nasayaan, nga nakin. Saksyak, akas mayanugot, kadagiti kabailanda, ken malabdabes, pay kadagiti kabailanda, timulong da, anak nakin da, lain. Dahil ito kakabsat ket surat ni Apostol Pablo, mga encouragement na, kadagiti iglesia kakabsat iti Macedonia. Iti Macedonia kakabsat, dagiti nagkauna, nga nabangon, nga churches, iti ni Apostol Pablo kakabsat. Ket dito iti surat na dito kakabsat, ibagbaga na dito may panggap kakabsat, iti ginaramit da, na nasayat ka natin, which means kakabsat, iti panagtulong. Dagito nga church kakabsat, para iti gawain, iti ako. So iti subject ito sa kakabsat nga, pero may discuss itunggal may sa kada tayo, panangipaay iti para iti Diyos. Panangipaay iti para iti Diyos. At saka di kakabsat, iti dawdawaten kada tayo iti Diyos. Nakasakulan, rupong tayo, may ipaay kanipana. At saka kakabsat. Sumay-samay-sahan ti kakabsat, iti dawdawaten kada tayo iti Diyos. Ado nga banang, iti biyak ti kakabsat nga dawdawaten kada tayo iti Diyos kakabsat. Amen. Nakayat na kakabsat. Maadaan tayo, iti nadalus na natin kakabsat. Tapos ipaayday ka para iti Diyos tayo. Siguro kakabsat tagbay tayo nga umunag kada ito nga tayo madalin. I-commit tayo kakabsat iti Diyos. Tapos awatin tayo iti pamindasyon. Bendito ken managaling nga Diyos ang aming kadakan sa dilangit. O ako, agyamang kami malin iti. Barong magundaway, ken kanito, nagsang-sang kamay sa kami ako nga. O may pangawat, ken ginawa ko, nagitin sa kanan pati. Kada kami, amen tayo. Lord, kami ito maapo dahil tinapultito, tapno, pabigsahal, itunggal may sa kada kami. Nagitinagami, nagitikaramwami o ako, kas may sawa ako, may bilang ko nga pasen, iti baging, iti iglesia o ako. Lord, agpay ko maapo dahil nga mensahe mo ako, nga mangidurul kada kami. Tatlo kang sawa ako, Lord, ang function, itunggal may sa kada kami, kas may sa kaparte, o ito pasen, iti baging mo ako. Tatlo kasta, kinunama ko isa sa mapabilin, may pasted, mapatanggal mo ako, iti iglesia o ako. Dawatin bigal ket kao ako, iti nananay, napresensyam kada kami, ipaiso kada kami, iti silulukan, kinadalos nga puso ako. Tapno, sumrep kada kami, nga nabuslol, nakasla, iti todo ako, dagiti sasaon, kadagiti puso miwa ako. Ikatan nyaman o Lord, nga tubong, may nawagbalin nga rumit, iti puso mi. Tapno may laksid, may reject niya ako dagiti sasaon. Lord, patuloy mi, ang amin ako dagitoy, nabanbanan ko ako, may isuko, kumitkin ka ako. Tapno, at ibanag na ako, dagiti pa nagtingnig mi, dagiti sasaon ako. Sikati magsaluad ka na kami, sikati mangisuro ka na kami ako. Sikati makikagda ka, dagiti nagbabalitan mi, tapno idalan na kami, madagiti ako amin tayo mo ako. Nanyaman Lord, dagiti panggap ti kapuso, sa kabay sa kami ako nga magpakanaw, kabay na ako itinagan ng puming Jesus. Tinagan ni Jesus, yaman kami, kahit mamati kami Lord, na inawat ni bendisyon, kaya dito honor sa ako tayo tinganan. Dito ako tinawat ni, itinagan puming Jesus, kung natin kakapsat iti. Amen. Di subject na dito kakapsat, iti panangipaay tayo, iti para, iti Diyos. Kakapsat nung sukimaten tayo, iti impero kapilya. Ma-observe tayo dito yung kakabsat nga dahito iti may isang kakabsat nga may mensahe na iti Biblia. May panggap kakabsat iti panangtid wenno panangipaay. Kakabsat nung basahin tayo sa impero nga Biblia na managpaspasa tayo manipod
dahil natulak, ang galing ni parang matulak. Mapansin tayo when ma-observe tayo di kakakapsat, tayo tinagdakil nga tema. When may mensahe kakapsat iti Biblia, may panggap kakapsat iti giving, panangitid when no, panangipaay. So mamati na kakapsat, iti na Christian 1 kakapsat, tayo tinagdakil nga mensahe when no tema tayo, iti Christian life tayo kakapsat. Na kailangan matuto tayo kakabsat, nga ipaay, when naman ang ito. Amen? Kabsat. Tapay kabsat. Makita tayo pa lang, observe tayo kakabsat, malipod pa lang sa creation, at intan may word nga pakipaay when of giving eh. Amen kati. Anya di makita tayo sa Genesis pa lang nakabsat, anya di naramit iti Diyos, di na kakabsat. Amen. Kalpasan na kakabsat, iti linikha ng amin, improvise ng amin eh. Instead ng amin kakabsat, nga kasapulan, iti tao. Amin kani. Genesis pa lang. O hindi mo kakabsat, iti napukaw, iti tao, anya man sinaramit iti Joseph, nang improvise man yan kakabsat, iti wata. Kapno, masarakan na iti Diyos kakabsat, iti tao. Nang iti dalat man yan, amin kani. Makita tayo man yan kakabsat, iti Bible. Amen kani kakabsat. Nangitid kakabsat ka na tayo iti parabol iti Diyos. Amen. Iti Diyos naknuan iti asi, naknuan iti parabol kung kunan ng Bible kakabsat. Kaya nga nasarakan iti may isang kababalin kin karakter iti Diyos. So nakit manangitid. Amen. Yan English iti manangitid. Kind. Amen kani. At ang mabasa tayo kakabsat iti 1 Corinthians 13, 4-8. Umuya ka na iti may isang kapan nakabalin kakabsat iti ayat. Amen. Ang naimot. Kasta iti Diyos, no apay makita tayo iti Bible kakabsat, iti nagdakkel nga mensahe no tema iti Bible, may panggap di iti panangitid, panangipaay kakabsat. Kadaytay iti may isang nakababalin, iti Diyos tayo kakabsat. Amen. Isugaro kakabsat, nga iti may isang kakabsat nga title name, no, tawag iti Diyos, iti daan na tulang. Na nagito'y kakabsat, masarakan tayo dayta, iti Genesis chapter 22, kakabsat. Iti offer kakabsat ni Abraham, ni Isaac kakabsat. Iti kalpas kakabsat nga hanang ipalubos iti Diyos, nga idato na ni Isaac kakabsat, nang i-provide ni Jehovah kakabsat, iti may nga karnero, nga naisalat iti Sarah nga kakabsat, iti may nga kayo. Kat anya ti imbaga ni Abraham kakabsat, iti Diyos. Jehovah Jireh kakabsat. Kaya mga saritaan, iti Diyos kano, kat manangipaay. So anya ti point dito yung kakabsat. No iti Diyos, dito yung kababalin na kakabsat. Kaya ba iti Diyos kakabsat? Nakas kangrunaan na mati, kenkuan na kakabsat. Masursuro tayo kakabsat, dahil ito nga kababali. Manangipaay, manangitid kakabsat, kamurunahan ng kakabsat, no para iti Diyos. Isang nga dahil ito kakabsat, ipinabatan, na kaya iti Diyos, nga mensahe, tataka tayo kakabsat, kakabsat. Dahil ibanag nga ipaay tayo para iti Diyos. Nung dahil ito'y kakabsat, iti problema, iti tao. Naligat kada tayo iti panangipakita, ano panangaramit kakabsat, iti panangitid kakabsat. Agsipod, saan nga dahil ito'y kakabsat, iti nakaisigudan tayo ng kinatao kakabsat. Amen kami. Hanga dahil ito'y gamin kakabsat, iti naging likas, ano gagamay tayo, nga kababalin, ano kinatao. Iso nga ibagbaga natin iti kakabsat, nga tuladan tayo kung nga iti Diyos, tas anak nga madumdum mo. Nga niya iti Diyos manangipay, manangitid. Di ka favorite nga verse tayo kakabsat, John 3:16. Makita tayo man di dyan niya kakabsat, di mensahe na nga panangitid, panangipaay. Amen kadi. Gapoy iti panagayat iti Diyos iti sangalubungan, niya timbaga na iti kakabsat. Impaay na, si anak na nga bugbog to. Sino man ti mamati. Kita nga madadaay, masikit, maisalakan, kunanan dyan. Amen. So nga iti Diyos kakabsat, kahit na masurusuro tayo dahil kakabsat, panangitid, apay. Kakabsat, masurusuro.
Kasi ang aday din nakaisigudan tayo eh. Iti tao tayo problema na kakabsat. At dili pagkatao tayo eh, no, likas tayo nga magiging mga sarili. Sarili tayo lang, puro sarili tayo, ipagpanunudan tayo. Amen. Iso may ti Diyos, kas may isa nga naman di kakabsat. Kaya nang masursuro tayo. Dahil panangitid, panangipaay, kang runaan ito para iti Diyos kakabsat. So iti saludsod ay dito kakabsat nga kaya kung i-share ka na tayo. Kasalo tayo katamasaan nga marigatan, ipaay iti dawdawasan ka na tayo iti Diyos. Kasano tayo kasaan nga marigatan, nga ipaay iti dawdawasan ka na tayo iti Diyos. Kasi iti problema eh. Di kinatawag tayo nga mangkonkontra dahil di kakabsat nga ipaparami ka na iti Diyos. Di pagiging makasarili tayo, di naka-self-centered, di kakabsat makafocus iti sarili tayo. Maditay kaya nga masakripisyo, maditay kaya nga mapukawan, amen, maitkatan. So, iti Christian kakabsat, yung tangay kayo, iti Diyos, yung masursurot ay kung makakabsat, iti panangipaay, parang ilkuana. Kasano, nasaan tayo nga marigatan, nga ipaay, iti daw-dawasan ka na tayo, iti Diyos. At ay iti talungaban ng kakabsat nga kayo, kung i-share ka na tayo, nga panghugutan tayo when the driving force, mangiduron ka na tayo, dahil iti kakabsat, at nang tinga marigatan, nga ipaay, iti daw-dawasan ka na tayo, iti Diyos. At ay iti talo, kakabsat, nga tulong kada tayo kakabsat. Kaya balin nga prinsipyo, mindset tayo kakabsat, rin na maadda kada tayo. Tapos natin nga marigatan, hindi daw dawatin kada tayo. Iti Diyos. Note kakabsat, kahit ko lang may emphasize mo ito, lawagan ito eh. Abay nga, at daw dawat kada na iti Diyos. Di pa nagdawdawat kada na iti Diyos kakabsat, hangad na nasalitaan nga iti Diyos, kas na tao nga sunati at kasapulan. Amen. Nga, kasi iti may isang tao, kailangan tayo timangan, kailangan tayo tekawos. At daw at kadali iti Diyos kakabsat, hangad na nasalitaan nga sunati makinabangaan. No di pa nagdawat kadali iti Diyos kakabsat, kat para iti benepisyo tayo. Lagi rin kakabsat. Amen. Di kakabsat, iti kaya kulang nga dawapin. Amen. Hanga kasapulan iti Diyos para iti sarili na. When iti bukod na, nagitiitin tayo galikwa na kakabsat. No di para gaya iti benepisyo kada tayo. Isang ano apay, ipagpagano tayo kakabsat nga matuto tayo, masursuro tayo kakabsat. Iti agipaay, iti para tayo. So, at dahil italong nga ba na kakabsat nga tumulong ka tayo sa natin nga marigatan kakabsat. Umuna kakabsat, basahin tayo sa Psalms 24, verse 1. Psalms 24, verse 1. Ti daga upan ni Jehova, ken amin nga dagen kuana. Tilubong ken dagiti agnaret, ken kuana. Minsan may kakabsat ti daga upan ni Jehova, ken amin nga dagen kuana. Tilubong ken dagiti agnaret, ken kuana. So niya ti mapansin tayo makita tayo ti kakabsat. Ang amin nga makita tayo ti tilubong, nga pinaraswa iti Diyos. Manipod, itaga nga pagpagpatayan tayo, mulmulaan tayo kakabsat. Amin. Ang amin na kita nga makita tayo. Kukuha ka ni Jehovah. Kaya nga nasaritaan, no, at dati makinukuha, kukuha ka ni Jehovah kakabsat. Amin nga nakada tayo kakabsat. Pagmamayari na yung upay ng Diyos. So kaya nga nasaritaan niya kakabsat. Awan iti anyaman nga kukuha tayo. Itilubong. So, iti umuna kakabsat nga principle dito, natandaanan tayo, kakabsat. Tatlo, nalangka tayo nga ipaay iti Diyos. Iti daw-dawasan na kada tayo. Di mindset ni kakabsat nga amin nga banat kay kukuha iti Diyos. Kukuha iti Diyos. Amen? Ang daan natin hindi kakabsat, kanain siya lagi pa hindi nga may baga na ito eh. Amin nga banat, kukuha iti Diyos.
Amin kakabsat nga sa kada tayo. Uri pa ibaga tayo, kakabsat. Kasano nga ibaga tayo na karat, nga po iti Diyos dito, siya kiti nakainagana na dito ka ba, ay weno daga. Kuka man dito kakabsat, nga may ada ka maging kuka dito. Kuka iti Diyos kakabsat, amin. Kung nagaroon kakabsat, iti kanta. May pagdukta na iti kakabsat. Ng prinsipyo. Ang amin nga ba na kuka iti Diyos, kung na dito kakabsat, iti kanta. All that I hear, I lay them down before you, O Lord. All that I am, all that I hear, I lay them down before you, O Lord. Kaapay. Kasi maamin nga, dakada tayo, kaya oray, hindi kinatao tayo. Kapsat, bupay pa Diyos. Itipiksam, amen. Ititirin mo. Ori kasano tikalain mo. Ori lang at adult yan mo, itilubong kakapsat, ang mo yung tipunan naman ng amin na kita. Nagkabumad ng amin ni Diyos na ita, kakapsat. Anya pa rin, nagibisa ni Kuha tayo. Amen. Anya pa rin. Ori ti talento tayo, nagita talunggaling tayo kakapsat. Nagita abilidad tayo, iti tao, dahil kakapsat, iti nakatiti tao. At dati uniqueness itong galpay sa kadatayo, ang duduma tayo, dagiti kakayanan, kaya talong galing. Amen. Kasi di ka lang iti Diyos nga panang parswa, iti tao. Kasi ang muyo tem amin na nagtaudan, pero nagkapwan, dagita iti Diyos kakapsan, iti Diyos. Amen. Anya pa rin, uray iti, kay so na nga biyak mo kakapsan, kukuha iti Diyos na ita. Amen. Kung nanagawa kakapsan, iti Biblia, ayasan iti Diyos, iti amin nga puso, iti karawang panunod mo, kat iti amin nga piksam. Tatagita nga kamsat, kat awan iti sabali na nagkapuan na, iti Diyos. So, in short, kakapsat, awan ket anyaman, nga banat, nga kuha na. Kuha ang amin, iti Diyos. Ket no kuha, iti Diyos, amin dagitoy. Anya ti karon ka dagitoy kakabsat nga banbanag. May isa tayo lang kakabsat nga katalit. Kadagitoy mabanbanag. English na kakabsat, steward. Taga-aywan tayo lang kakabsat. Amen. Ketno katalit tayo kakabsat. Katalit tayo lang dagitoy kakabsat nga banbanag. Jipod-pod no nga makibuka, ti ad-adda, ti kalin-tikan na. Amen ka di kakabsat. Oray pa, ti literal. No katalit ka lang kakabsat, di dito pala makibuka, ti ad-adda, ti kalin-tikan na. Amen. Nga mga ramat, mangtalikwan, manggamit, kada kita, manangitalkan na, kada tayo. Sunod, iba ka mga kakabsat, nga katalit ng kakabsat, at dali di pud-pudno nga makinuha kadagito yung kakabsat. Amen. So nga, iti-lesson dito yung kakabsat. No katalit tayo, niya di arami din tayo. Ang talit tayo may kakabsat nga napudno nga nakitalkan, iti Diyos, kakabsat. Tadali plano na, kadagita kabanbanag, nga nakitalkan na, kada tayo kakabsat. Amen. So dito iti Diyos nga maawatan tayo, kadagito yung kakabsat. Kasalit tayo lang. Nang ipaiwanan lang iti Diyos kada tayo dagiti kabanbanag kakabsat. Ngayon iti problema kakabsat, iti nagbalinanan iti ng tao. Inatundan, when tinagiwadan, dagito'y kabanbanag, ay talik ka nagwada iti Diyos. Iso nga nakapagtataka, iti may isang tao, dahil iti ugali na, nakakaribrikat, nga ipaay na iti Diyos, iti daw-dawatin. Sa iti mindset na kakabsat. Ngam amin nga, dagyan mo na kakabsat. Nagtawag ko nung nagamukin mo na. Amen. No kasi kakabsat, iti panunod tayo. Iso nga, iti maramit, iti tawag kakabsat. Nasigat na, na iti Diyos, iti daw-dawanan na. Kenwala. Tanda kami kakabsat, iti kita, nakapanunod tayo. Amen.
Di lang amo itirigat ko dito. Dito nagbanbanubag tayo ka. Amen. Iti kakabsat, iti panunod kami, iti tao kakabsat. Ngayon naman mo, ang amin ka at kinukuha na kakabsat, iti Diyos, iti nagkakuan na. Ulpot no kakabsat, nga iti kaman iti nagbanong tayo ka. Nang sino tinagtad, iti pumunang, no apay na parpas mo dagita. Nakapagtrabaho ka nga nakakabsat, no dati sakit mo. Nakapagtrabaho ka nga ta, nakabirong ka nga ta, iti kwarta kakabsat, no anak inilit ka iti silip, iti Diyos. Kaya lain, iti Diyos, kaya dalan na ka. Amen. Susoma mo tayo kakabsat, uri pa ibaga tayo, nagbandugan tayo, nagrigatan tayo, inurnong tayo dagitoy. Iti puhunan naman lang dagita kakabsat, nagkabubad lang iti Diyos. At dagal di masansan tayo namang mangyot, may ibagbagakabsat. Kung iti puhunan lang ditoy, bandog mo lang, pawis ko lang. Daday gili masansan tayo kakabsat, namang mangyot. Iti Diyos din nagkabula kita kakabsat. So awan itibigsa tayo, awan iti salunan tayo, no awan tayo tang angres, tayo tang asirit, kaya pa inakadatay kakabsat. Awan kumaday kita nga banbanag at nakadatay. Amen. Isang arumbag lang kami kakabsat, nga aking man tayo, kaya panunudan tayo, ng anin nga ba nagkikupa iti Diyos? Kaya nukupa ang amin iti Diyos na ito kakabsat. Iti, at dati panunod tayo. Kaya tayo, maitit iti Diyos, di kita utawatin na. Kasi Lord, kupam lang ba tayo ito nangitalkan na lang Lord. Siya lang ti ginamit mo, tatlo, bantay, mga iwan, mga manage na ito ako nga, intalin mo kanya. Ito ako no dawadan na ito naluwag lang kakabsat yan di nagon tayo amin kadi. Tam amin nga ba na ako na dito kakabsat? Set ko ba? Hindi Diyos kakabsat. Kahit kakabsat, di panunod tayo. Set ko ba iti Diyos? Anyaman kakabsat na dawatin, kinalakin na, kaya tayo kakabsat, may paan. Kahit no, anyaman kakabsat nga banat, nga dawatin, kinalakin kada tayo ni Diyos. Kakabsat, kaya iti Diyos maawakan tayo. Saan tayo ito kakabsat nga pan nakapukaw kada tayo? Kada ito ilang kakabsat, itiwagan, tapno, agsubli kada tayo, iti mas ado na isukat iti Diyos. Kanang ito kakabsat nga pananoodin, when it comes kakabsat, iti panangin, paay tayo iti Diyos, dilaw-dawatin na kada tayo. Uri mapay ka sa nakaligtigan, kumatakil nga sakripisyo, ito mapukaw kada tayo. Kanang ito kapan pananoodin, ang iti giving gayam, hangapan na mapukaw tayo na. Kasta way lang tayo kakabsat, tapno agsubli kanyang iti mas ado. Ito nga iti tao kakabsat nga manangitin, iawag na tayo tayo nasirip. Amen. Tanam naman kakabsat, 100%, iti may isang tao nga manangitin. At ado nga bunga, si aksublikan kwa na nagimulay ito na Amen. Alala rin nga pangaligan. Imposible, nagmula ka ti may isang bukal, imposible nga may isang sa tibunga nga ito na kanyang. Iti prinsipal ka ng kakabsat, iti giving kang natin nga manigatan kakabsat. Amen. Hangaman na kapukaw, hangalot, iti giving gaya. Wakas lang dahil kakabsat nga aramidin tayo tamduman at ado, when no doble, when no triple, di absobli kada tayo nga napukaw, kada tayo. Sino dito yung kakabsat to yung tuudin tayo? Siguro ang amin lagi tayo lima, di kaya na absoble, at triple, di kati dawatin ketwa na iti Diyos. Yan tayo aramidin. Kita, di jika iti sikreto na kayang kakabsat. Iti sikreto lang. Iti abundant mo na ti Bible kakabsat. Iitid ka na tayo iti Diyos kakabsat. Di maawanan ka. Nag-itid ka kakabsat. Agipaay ka. Amen. Kasi damor, at ato tinay ulang, damor mo, at ato iti, maapit mo mabunga. Kakabsat. Hangapan nakapukaw. Kana hindi nga panunutin na isang kakabsat. Di pa nangitin. Hangapan nakapukaw. Kakabsat. Mas, ato. Maalatay na iti kakabsat. Kasket iho. Amen.
Innal lang kakabsat. Iti Diyos kamanin, atakin ko na, amen. Tapos suutin na lang, ni Hong, kakabsat. Talaga kay ayatin na, wino, dapat mati na. Iti Diyos kakabsat. Innala na maamin kakabsat. Atakin ni Kenkwana. Yung anya din response, tugod ni Hong. Iti Diyos kakabsat, amen. Hanga nagriri, iti Diyos kakabsat. Nutikit kakabsat. Naawatan na, baga na naroon din kakabsat eh. Na lamu-lamu ang report ikan ni inang lamu-lamu ang tumad niya agsudli iti Diyos. Iti namarsma. Tapod nungod nga awan itinjek dito lubong kakabsat. Amen. Kuka. Ang amin iti Diyos kakabsat. Kaya po na yung chapter 42 kakabsat. Iti Ho. Nabasahin tayo kakabsat. Nagiging nga naawan. Kaya ni Ho. Niya tinaramit kaya na iti Diyos. Nagdoble na kabsat, itibilang na. Hindi naawan yan po. Amen. Hindi pa hintulot na ilang ganang makabsat. Ngayon, di Diyos, nagititaw-tawasan na kada tayo. Hangapan na kapukaw, no dikit kakabsat, mas lalo pa na agsubli. Mananayan, kada tayo kakabsat. Kaya ito katandaan ng kakabsat. Di pa nang ito, kuna na dito yung kakabsat. Giving is sowing. Expect a harvest. Ipanangitin ka nung kakabsat awan sinuman na katagmul mula. Ekspektahan tayo kakabsat. At sa ata itin. Apitin. So, timula kakabsat na prinsipol, amin ka ba na kukwa iti Diyos. May tatlo kakabsat, maadaan tayo iti pamati. Maadaan tayo iti pamati kakabsat. Tapi nagpatag iti pagmati kabsat. Batang line na rin iti kabsat. Saan mo nga kaya iti agipaay iti Diyos no awan iti pamati kenkwan. Kang runaan no at dakat iti kasasaad sa kabsat nga awanan ka kakabsat. Nagsigat mo talaga agipaay iti Diyos iti karbunam kakabsat para kenkwana kabsat. Nung dito kakabsat iti susi na. Tapno maipaay tayo hindi daw dawatin ka tatay ni Diyos. Maadaan tayo kakabsat iti pamati. Amen. Awan din naman nakakabsat at namawakan tayo na ito. Hindi maaramidan si pamati iti panangin paay kakabsat. Ipangarigan ti kakabsat iti may sa kakabsat nga agmul mula. No apay kaya na kakabsat nga imula iti may sa nga bukil. Gamin at dati pamati na. Kakabsat nga at danto ti apitin na nga bunga. So nga dahil iti faith, classic faith, iti farmer ka kakabsat, ipanakmula da. At dati namnamamin da, na apitin da no apay kaya dati, agimula. Uray na kangin nina iti bukil kakabsat, igilata, mula. Kasi, at dati faith da eh. Amen. Nga, at dati, at sublim to kan ko aday, at adunga, bunga, na apitin sa kakabsat. So, nung ikita tayo sinigyan tayo sa kakabsat, nung iyasap tayo, kaya tayo magkakabsat iti agimula ti anyaman nga ba na kadawdawatin kada tayo ti Diyos, no at dati pamatin na sukatan iti Diyos, lagi nga banbana. So, dahil tayo faith, yan ti panangitin sa kakabsat, ang pinagpatid. Amen. Di mamati ka, nga oray nagrigat umanga iti dito iti Diyos, when itulong kenkwana iti Diyos. Di mamati ka nga Lord, oray pa'y masakripisyo na oray maawanan ng apo, mas probisyente ka, mas nga manglitong, when mangisublit kong may kanyang ito apo. Amen. Di pamati, ipagpaganan. At dagaro, iti may isang pasamag dito Biblia kakabsat eh. Ang kulang nga naukag kakabsat. Nag-amot ay dining istorya. Nga dahil iti doang ang klase kakabsat nga napan iti templo, tapno agiyag na kakabsat iti apagkapulo da. Iti templo kakabsat. Iti 10%. May isa nga, nangitin di kakabsat, nangitin na, yung treasury box kakabsat, nangitin pa rin sa iyo, kakabsat. Kahit may tamad ka, nangitin na, di kakabsat, na tao din dyan, may isa nga, bakit nga, balo, kakabsat. Amoy, di balo kakabsat. Sobrang di rigat na daitan, no, iti bagam nga may isa nga, balo, kasi awan di mang support kenkwana. Self-supporting lang dahil kakabsat. Amen.
Ngam tinaramid na dito kakabsat. Inaramid na di part na kakabsat nga. Di natutagin kuwanan kakabsat nga kwarta. Si bubuo na tayo kakabsat yung inted. Amen. Di templo. Ngam anya di mas ginawa. When we appreciate di kakabsat ni ako ng Jesus. Di paris kayo nga nangited kakabsat. Ito bakal na gatag. Ay di bakal kakabsat nga uray sa manusin, kakabsat yung inted na nga si bubuo. Imagine, awan tinabati kay Kuana. Di jay, babae mabalo, kakabsat. Taapay, anya di ang takaday nga babae mabalo. At sa di pamati na. Amen. Nasikat kay araminin, di si kakabsat. Amen. Taapay. Di siya lang ti kwartanan, di siya lang ti pagdiyan ng kakabsat. Amen. May talang nasubo din tatno pangkaan na kakabsat yun, itinaramid na in sacrifice na may kakabsat nga inted iti Diyos. Mas din kakabsat iting appreciate iti Diyos kakabsat. Taapay, nangitid, babay, iti pamati kakabsat. So iti pamati kakabsat, iti panangitid kakabsat. Hindi namnamain tayo, mauray masakripisyon tayo, uray maawanan tayo kakabsat para iti Diyos. Imamati tayo kay iti Diyos, Lord, responsable kami. Mas sufficient tayo naman ito ako. Nga mangisubli niya tayo ito nabanag. Kat puno ka din iti Diyos kakabsat, kaya na, kabailan na kakabsat, ano niya man nagititin tayo, kaya na masukatan. Mamati. Kabsat ito rin, ito kada tayo. Mamati tayo kani kakabsat nga kaya, kabailan iti Diyos. Ano niya man itititin ko na kaya na masukatan. Kuna na ba tinabasa sa tayo kakabsat, kuha na tinagin kayo titaga. Amen. Hantay nga kaya kakabsat iti akitin kayo ang sakripisyon na uwan ni pamali tayo. May di Diyos kaya na masukatan. Nagitipan-tipan. Amen. Alam kakabsat, example dito ni Abraham. Kuna na kakabsat iti Hebrew 11, 17 to 19. Yan ti panangi tinday ti kakabsat ni Abraham iti Diyos. Hebrew 11, 17 to 19. Kuna na ti kakabsat. Gapon ti pamati ni Abraham, iti nasuot, indaton na ni Isaac. When na iti mawat iti si aayat, kadag iti kalkali. Indaton na kuma, iti ibugbugtong na nga anak. Anak na. Uray pa iso, iti nakaitawan, daytoy, ket Isaac, managan to iti kapusotan. Apan panunutin na, nga uray pa ikadagiti natay. Mabalin iti Diyos nga pagungarin. Nanipod ujay, nakasta binaliwan na, manin, nga inawat iti pagpagalitan. Mabasa tayo na iti kakabsat iti istorya na iti Genesis 22 verse 1 to hallelujah. Bay ani man kakabsat nga alike tayo nga example nga no at dati pamati tayo iti Diyos hanting nga kaya kakabsat nga itagkin kwa na iti daw-dawatan na nakadatayo. Iti Genesis 22 verse 1 to hallelujah. At tawag dito yung kakabsat ni Abraham kakabsat iti between 120 to 130 years old. Kadamdag iti saukan kwa na iti Diyos kakabsat nga kuna na dyan, itag mo kanyak, idaton mo kanyak, nakasladadon, iti anak mo nga bugbugtong, ket ingudem kuna na iti kakabsat. Kahit kung magkakabsat, pasaan tayo tayo. Kuna na kakabsat iti Diyos, alam kita si anak mo nga bugbugtong, madungdungwem, nga ni isa, ket inkay tidaga ti Moraya, ket iso idatag mo ijay nga may sakadaton, nga mapuoran, iti rabaw, iti may sakadag iti banbantay, nga ibagakto, kenko. Kenka. So, anya tikit daw dawatin kenko na iti Diyos iti kakabsat, idaton na iti anak na. Nga iti nga anak na, bugbugtong, halang ka bugbugtong, inguden. Iti narabaw kakabsat nga word, iti inguden, pinakamamahal. Ay ayatin. Kasi apay, bugbugtong Tapay. Kasi 9 years old na kakabsat ni Abraham and ni Sarah,
Di tada pa lang nga nagkaroon iti anak. Nauntay nga panahon ti panag-uuray da dilin ka rin ti Diyos ka anak da. Itinaabot sa 99, di tada pa lang nga nagkaanak. Amen. Iso nga na pala, ito kakabsat, iti panangay ayat da, panangdungdunguda. Dahil ito yung parabol ka nakwa da iti Diyos. Tatan, imay iti bilis ken kuana iti Diyos. Suot, kuna na dito kakabsat, verse 1. Nga titest ken kuana, nung talagamat na nga mamati ken kuana iti Diyos. Mati ko na iti Diyos. Ken talagamat na nga pudpud nung ay ayat na iti Diyos. Tinawag iti Diyos ken kuana, nga idaton na. Iti anak na nga bukbugtong nga ka, mapuuran. Kahit nakasaritaan na kabsat na mas lalo tayo pa nga lawag rin, patayin na ti anak na. As lakas di kasi hindi daton na iti animal na si kabsat, patayin na. Amen. Nagtatagay doma. David, itinawag kang kuha na iti Diyos. Ito yung nakabsat. Amen. So nga kasla nagrigas parang ni Abraham nakabsat sa apay. Takil nga kulukul ti panunod sa dahito. Isa tata nagkaanak na. Pinagyan iti Diyos. Di promise na katapat. Tata naman nga alain. Daw-dawatin. Kasama malito. Iti Diyos ni. Iti na Abraham kami ni Jehovah kapabsat. Yung dito'y nga masuot kami ni. Nung talaga na ayatin. And pamansyan ni Abraham. Iti Diyos. Ngam anya din naramit, anya din response ni Abraham dito'y kakabsat. Tinumpal na, inaramit na kakabsat, di tinawad kang kuwana, iti Diyos. Taabay kakabsat. Kung ano pinabasa tayo, iti Hebreo kakabsat, iti Genesis 22, ibagatan tayo kakabsat, gaputi pamati ni Abraham. Manya ti pamati na dito yung kakabsat. Yan ti verse 19. Nga panpanunutin na, nga uray pa'y kadagiti na tayo. Mabalin. Iti Diyos nga pagbumanin. Nanipot ityan, kapag binaliwan naman ay inawas iti pagpangaligan. No apay na kaya ni Abraham, kakabsat ng panunutin sa nga natin, narigat din nga naramit ni Abraham kakabsat. Manong matawin na, kung uray, dakit hindi na uray na ti anak da, di jimat nga panawin nga, nawatin ka takwa da iti Diyos. Baro dito yung kakabsat ni Isaac. Kakabsat, ang tawin na iti between 24 to 30 years old kakabsat dito. Danakot na ni Isaac. Di sana naman nga dawatin iti Diyos, katakwa da. Kakabsat, narigat kini Abraham. Nung apay di nga nakaritigat, nakasakripisyo na kaya ni Abraham. Di pamati na kanya. Kuna na pinabasa ng kaabsat. Tagamin, kitain na, ipampanulutin na dito yung kaabsat, uray pa'y kadagiti natay, mabalin iti Diyos nga pagungarin. Naala tayo kaabsat. Pampanulutin na, ito ang muna kakabsat, na uray pa'y itad na ti anak na, kaya ti Diyos nga pagungarin. Di isang kakabsat. Ganyan yung istorya kakabsat, mabasa tayo yung last verse ng kakabsat, iti Genesis 22 kakabsat, ang intuloy, iti Diyos. Ang intuloy, na pinatay ni Abraham ng isang kakabsat, taapay, na-prove, nakita kami ng iti Diyos, nga pudnoy di pang matingin panagayat na iti Diyos. Ni Abraham. So nga no, awan di pang mating kakabsat, marigapan tayo, nga talaga, iti daw-dawatin, kada tayo. Kasi awan na itintin lang, awan di panghawakan mga kabsat, na katotohanan, nga kaya will mabalin iti Diyos. Nga i-restore, kan isublit yung amin na maawan ka na tayo. Kasi mga maadaan tayo, di pwersa nga, agitad, when tumulong, awan mo tayo, di panghawakan tayo. Nga kababalin iti Diyos, when maaramin na iti Diyos ka na tayo. Amen. So, i-challenge tayo kakabsat iti Diyos. Pati tayo na makita, di aramidin ka tayo sa Diyos. Kahit na makita tayo, di aramidin ka tayo sa Diyos. Mas lalo tayo na may encourage. May ipaay, di daw tawatin ka tayo sa Diyos. Amen. Di lang, di susunod di pagsatak na maadlan, di pangmati. Dapat makita mo, ma-experience mo, di maaramidan, kahit pan nakabalin, iti Diyos. Narigat ka, agi mulang ang kabsat, na awan, iti pangmati, si farmer ang kabsat, na agapit.
posibleng agtukin tayo tanong sa awang mati nang namarin na nga bunga na. Amen. Kat no di farmer at dating faith na. Atay ka dating ang Kristiyano o ang faith tayo iti Diyos. No sa bali nga balban at dating faith tayo. Kat tinagrigat ka dating ang Kristiyano na kadado ti question tayo iti Diyos ti maaramidan na. Nung kada tayo, atay siyempre tayo, dating tayo, apay na ibaga. Antangin ng tuod, kaya kita nagtugawan tayo nga monoblock na kaya na tayo nga mabagsasin na. Basta nagtugaw tayo pati na faith. At na pamati tayo nga kaya na tayo nga dalil na tugaw. No, dati pamati tayo sa bali na tao nga kaya tayo agitalin ka dakwada. Ibang kuhol, dati faith tayo eh. Nga na itaray, kwarta tayo, dati talit tayo, amen. No, dati talit tayo sa bali nga banal. Apay ka na tayo, nakatado question tayo kay Diyos. Abot nung kadingan ta, nakakaya iti Diyos, kay subli, itulungan lang iti Diyos. Pud nung kadingan, nakabaybayan iti Diyos, nakakado iti question na iti Diyos, kung di sa bali nga banban, natipid tayo. Di tayo nagdigan iti Kristiyan. Iso nga marigatan tayo nakabsat nga agitid, di daw dawasan ka tayo iti Diyos. No awan iti kalagit na gayang nga pamatik kabsat. Iso nga iti Hebreo nga binasa ti kakabsat may panggap ang amin dito di nangaramid iti pamati. Ngawan iti narigat ni naramid na para iti Diyos kakabsat gapo iti pamati sa iti Diyos. Katpud nung kakabsat nga awan iti narigat iti Diyos. Awan iti sana nga kabailan kay mabalinan iti Diyos. Kunan na ti kakabsat ni Abraham. Di iti pinangawangan ni Abraham. Awan iti hangakaya, kinangamabalinan iti Diyos. Tayo makapsat. Amin ka ikapsat. Kaya iti maudi kakapsat, katanungan, hantay nga marigatan. Ngayon, ipaay, tinaw-dawatin ka dati iti Diyos. Muna tayo kakapsat, upang amin iti Diyos. Dapat iti mentalidad iti kakapsat, when principle tayo. Amin nga ba na? Dapat upang iti Diyos. May kadlo kakapsat, lakipan tayo, when lumaagdan tayo iti pamati. Kaano man, hantay nga maplis, hantay may ayos pa ito. Sige, para iti Diyos na wala mong pamati tayo. Amen. Kaya may katalo ka kabsat, maadaan tayo ti pudno ng panagayan iti Diyos. Maadaan tayo ti pudno ng panagayan iti Diyos. As ilustrasyon ka kabsat, adati may isa ka istorya, adati may isa ka kabsat nga lalaki, nga napan iti mall, kumatang nakakabsat iti regalo ay nung sagot nakakabsat yan di asawa na. Kasi kaya nakakabsat nga ay will, kahit na mamaragsak di asawa na. So napan iti mall, tapos ikasama na iti regalo kaya sagot. So habang ang magmagnet iti mall kakabsat, at sabsapol iti regalo na kakabsat. Kung na di sir, yan di sabsapol ay agsapsapol ng iti regalo, kaitin ko yan di asawa, kasi kaya kung naragsak di asawa, kung nanabsat iti lalaki. So, tinaramin ka sa itindera. Ay, sir, at dati iti-offer ko kanya. Dati, sir, pampanglo. Ano dahil na pampanglo kung nanabsat iti lalaki? Alaka lang dahil, sir. Katadlang iti 2,500. Pampanglo. Reaction niya kabsat iti lalaki, nagkudkudi kabsat iti ulo na. Nagnina unay. Awal man lang dito, iti mas na nalaklaka. So, nagsubli man yung kakabsat, iti save lady. Nangitin, iti mas paspasit nga pampanglo. Medyo mas paspasit kakabsat, iti mo na natay nga in-offer. So, manumat na ita nga pampanglo, mano di bayan na. Ay, nalakalang tayo, sir. 1,500 lang. Ay, nagkihinamot din. Hanggang nga kaya. Wala na kakabsat, iti lalaki. Kanamabay di mas nalaklaka. So, napanman yung kakabsat, iti save lady. Nang-i-offer man kaya kuwanan, iti nagpasit ka pampanglo. Nagpasitin ka kakabsat. Manumat na ita, wala na kakabsat, iti lalaki ni Lord na. 500 pesos lang din, sir. Hindi ka lalakahanin. Din, sir, alamon. Nagkudkud ka kapsat, iti lalaki. Nanginaan man, nagkinaman din. Awan man lang iti talaklaka kayo nila. Mayo ka kapsat, iti nakamit iti lady, kapsat. Nangitibla sa kaya na nangi-offer kapsat, iti may sanga sarning. Sir, alam na tayo iti sarningin, kitang napalitan iti sarili.
Anya di point iti kakabsat. Hamo nga kaya nga iaywen, hamo nga kaya nga ayatin iti may isa nga tao. Ang hamo nga ang masakripisyo kakabsat. Mahal po kabsat iti punto dito. Hanggang nga po pwede kakabsat nga agayat. Noong kang agsakripisyo kakabsat. Dahil iti marami dahil iti panagayat kakabsat. Kaya iti sakripisyo uray pa'y nakagatgatad, nakingin-ngina. No, dati panagayat mo kakabsat. Siguro nga kuna nga kakabsat, iti 1 Corinthians 13:5, iti ayat saan nga aging bubukudan. Amen. Saan nga naimot iti ayat kakabsat. At dati panagayat mo kakabsat, kaya iti maawanan, kaya iti masakripisyo. Kasi iti talaga nga ayat kakabsat. Nagtugin, bato, luz. Sikat iti maawanan, sakayat mo lang nga ma-please, maiayo, yan ayatin. Amen. Kaano man, hantay nga kaya magsakripisyo. Ito'y ikaw gawatin ka na tayo ni Diyos. Kaya kaano man hantay nga ma-please kayo maiayo ni Diyos. No, hantay nga pudpudno, nga kaya yan kayo. Ipakakita iti genuine love, iti pudpudno nga kaya. Kaya eh itidkin kwa na, di uray ay ayatan ko man, nagriyan mo itidkin kwa na, kaya pala na itidkin kwa na. At nani Abraham na tayo, anay ka din nakabsat, natin dito'y kapudpudno, iti panagayat na iti Diyos, taapay. Tiawag ko kay Abraham dito'y kakabsat, torn between two lovers. At ito na yung pinagbalitan ni Duwang ay ayatan na Abraham, ay ayatan na iti Diyos. At the same time, ay ayatan naman ni Abraham ni Isaac, may maysa yung natin dito'y kakabsat kung sino talaga ipudpud ng ayatan ni Abraham. Kaya na kakabsat ngayon, third kay Kwan na lagi, banag ay ayatan na, napunta mas ay ayatan na iti Diyos kakabsat. Di pudpud no, na ayat kakabsat. Amen. Halang iti bibi, na Lord, ay ayatan ka. I love you, Lord. Halang kasi iti pudpud ng ayat. Mates, iti pudpud no, nga ayat kakabsat, no kaya nga i-sacrifice when we did kay Kwan na hindi daw dawatin na kanatay. Amen. At dati may isa kakabsat nga istorya dito'y Biblia nga. Dito'y di magpatinggap dito'y kakabsat. Yan di Matthew chapter 19, verse 16 kakabsat. At dati may isa dito'y kakabsat nga baro nga nabaknang. Nga dito'y kakabsat timmaray kanya po tinakita na timmaray. Kaya kakabsat. Iti may isalakan. So nga naging tuod dito'y kakabsat no kasano nga maadan ibigyagang na nayo. Kat kinunak niyang kuha ng kakabsat niya po ng Jesus. Una na to'y apay-apay nga salusod ka kanyang may pon iti na ibag. May sa ti adda na ibag. Ngem no kalikagumag isumrek iti biyag sa limad-matang ibili. Baga dahil kakabsat niya po ng Jesus. Kada ito nga nabaknang. Kinunana din kwa na anyada ni Jesus kinunana. Di ka mamapatay, di ka makiabig di saan mo asawa, di ka agsaw tinatiri, apang panignit, dayawon, da amang tininam, ket ayatan ti karubam, ang kasulat iti bagin. Una kinkuha na ti baro, amin sa gito'y, tinumpalkon, anya pa'y ipagkuranga. Ni Jesus kinunana kinkuha na, no kayat mo nga, nananay ka, inka, ilakong ti amin ka, dagin ka, ket itin mo kadagiti na panglaw, ket maadan kanto, di kinabaknang, ijay lang, ket umay ka, surutin na. Ngayon, hindi nangil, ti baro da ito, nasao, nagawid nga siniliday, paiso adan, adu, nga kupa. Iti Nesus, kinunana kadagiti, adalan na, pudno kunak kada kayo, na tinabaknang, ati baknang, sumrekto, manarigay, iti pagariyan, iti langit. Anya di daw-dawatin ken kuan na dili kakabsat. Anya di kurang na. Kadaw-dawatin ken kuan na ni Apo tayo nga Jesus dili kakabsat. Di ited na. Ilapon na kakabsat. Iti amin nga sa ni kuan na. Tapos ited na kadagiti. Marigiligat dagiti na panglaw. Di daw-dawatin nga Apo tayo nga Jesus. Saan nakakabsat nga nakabaula? Taapay kakabsat. Anya di makita tayo nga awan dito'y nabak na kakabsat. Awan di pudno nga panagayat na. Kaya ni Kristo kakabsat.
Natipod nung kapanagayan sa kapsat. Kaya, may isakripisyo ka kapsat, idaw-dawasin kayo ka iti Diyos. Di ayan. Kasi, apay niya, kadiday nga, ayan sa kapsat mo, apay kas natipan nakabalong na. Tatay ito gamit sa kapsat ni class, kasi panagayat ka na tayo iti Diyos. Kakapsat. Internet pa ay natibubugtong ng anak, nakauri man nagdagdag sa ating kapsat, inayang natay na tayo ni Diyos, nang i-provide, iti pamuspusan, amin. At numasarakan na tayo, iti Diyos. Hindi ayan, klase iti Diyos, kada tayo. Iti relasyon sa kapsat, amo ngay baga nga relasyon, no, awan, iti, may sarang kapagtindo ka kapsat, iti papaari, amen. Iti relationship ka kapsat na pud no, give and take day ka kapsat, both sides, both party ka kapsat. Dapat ada dijay, panangit paaygan ng panangitid na, itong galmay sa kapsat. Kasi di relationship. So kante nga pud no kakapsat nga maayat, iti Diyos no nga kaya. Nga iti sakripisyo, idawdawasan na, kada tayo kapsat. Damor, ano, kung kaya tingin ko na, damor magkakapsat nga ado, iti may sakripisyo, pwede ma-effect tayo. So dahil kakapsat, iti tulbog, iti susi kakapsat. Iti panangitid tayo kakapsat, iti kawdawatin ng katatay ni Diyos. Pudno, may iti panangitid kakapsat, naligat nga talaga kakapsat. Nganti nga panunutin kakapsat, ng aming nga banag, nagtao iti Diyos, upo iti Diyos, kinawan ka dati iti pamati, kinawan ka dati kakapsat, iti pudno tayo, ng panangitid iti Diyos. Kanahin iti kakapsat, nga tandaan ang kakapsat, iti panangitid, kasla, panangamula. So kamasasan na, inaramat tayo kakapsat nga pangaligan, dito yung Biblia kakapsat. Takunan natin yung kakapsat, Galatia chapter 6, dapat yan din. Santiago chapter 5, dito yung kakapsat. Takunan natin ito eh. Galatia 6, verse 8. Ti agmula nga may paitinasag na, apitin na ito, di pa nagpuksa. Ngayon dahil agmula nga may espiritu, apitin na ito, di biyag. Ngagnanayo. Di tayo nga ron, mabanog, di pa nagaramit, di na iba. Ay, tiyempo na, nagkapit tayo ito, no di tayo makupay. Magkapit tayo kamsat, dahil nga principle, yan ti context tayo kamsat nga panangipaay, at nga mabanog, nga agmula. Agipaay para iti Diyos kakapsat. Kasano ti kaado, ti rukod, iti inted ti kakapsat, dahil taman ti makarukodan, iti paay ka na tayo, iti Diyos. So, ti challenge ka na tayo iti Diyos, kakapsat. Ti quality, ti inted tayo kanuan na kakapsat. Halang ang quantity, ti quality, kakapsat. Ti laman, iti puso tayo, kakapsat, iti panangitid kanuan. Di ta ka-basic, iti Diyos katatay kakapsat. So may lesson kakapsat, hanting nga mabandog. Nagitid iti Diyos tinawdawatin na. Ti tiyempo na kung natin si kakapsat. Agapit ko ito, hindi tayo mabandog. Kin maupay kakapsat. Dumugtay kakapsat, iti ulo tayo. Pagyaman si kakapsat. Bendito ken managayat nga Diyos, mami nga dakas ka dilangyan. Maminsan pa yung ako, si tatangoy. Sinudupog ng kastanda ito. Kinapakubabami mo ako. Sumangot ko sa muwanang mo ako. Di kinalipag mo kada kami po ako. Kada kinanyaman mo ako, kabanbana po ako. Ngayon pa yung kada kami. Lord, bibigin mo na unay. No ako, awan mo kada kami ako na ita. No ang kanangitan kada kami. Iti puhunan. Iti pigsla. Iti sirit. Iti lain. Iti angay ito ako. Lord, puno launay nga maamin ako nga banag na at saka sa kami nga urang tibiyag ni. Nagtawad ako na ita. Kit Lord, nung nagtawad ka, Lord, at dahil imang kalintigang karibal nga mo ako. Nga mga ramang kay mang kontrol, iti maamin ako at saka sa kami. Lord, lawlawag ang tinunggal may isa sa kami ako. Lukatawag na iti panunod ni ako. Nakanayin ni kumah. Nati panangitid ako, kanahin nga mapanunod ako, mamamin at saka kami, kasla
Nagnaan na kami ng ako dali ng abanbana. Nagayusan na kami. Itripin bilang Lord, itripin iyawan ako ka. Itipanggap mo na pangusaran ako dali ng abanbana. Ng Lord, nakrimin ako, di maawawat mo na benepisyo ako. At ito'y na masuot ka na kami. Ikot po nyo, di nga panagtalit. Ken panagayat ni ako ka. Dito'y ng Lord na masuot, di panagayat ni ka. Nang nga nagitibanbana. Intalit mo ka na kami o ako. Lord, tulungan na kami when nga maadda ka na kami o ako. Hindi pamati o ako. Na ako, nyaman nagiti mapukaw ka na kami. Awan hindi narigat ka na kayang may subanan. Ken isuble, di mas doble pa yung ako. Ken aglap-lap ko sana po ako. Ken uray nagiti banbana. Nang nga magandaan, ako nagiti kwarta, ken material. Kaya mo ako. Iipain ka na kami o ako. Ken Lord, tulungan na kami o ako. Di pa nagayat ka ken ikaw ako. Mula ang ako nagiti puso ni Lord, di pa nagayat ka ken ka. At di pa nagayat ka ken ikaw ako. Awan hindi narigat. Isakripisyo ken di pa ayaw ken ka. Mauray pa iti kay sunan niya akong abiyag. Lord, ipaayin kinapagamit ken ka. Lord, tulungan na kami nga agbalin o ako. Nga ehemplo mi ako, dinaramit ako nagiti di Macedonia ako. Na narigat ko maparangin ako daw ako iti panagtulong. Iti mission mo ako, iti aramid mo. Nga iti likudan iti kinarigat da, kinapanglaw iti panagbiag da Lord. Naaramid da iti nagaramid ako iti nadalos ka namin mo ako. Lord, ibigay ka na kami o ako, kasi iti Macedonia o ako. Gapo, talika ka na kwada o ako. Tinananay na pampati, ken puno ako ang panagayan. At yaman kami din ka ako kadeti nga aldaw ako dawatin ni ken kami tag maliwan Lord salwada ako dagiti sa saon. Na itukit mo manin ako kadagiti puso mi. Nganlang ako nga naawatan ni kinagtalit ako kadagiti puso mi no dadagan ako agbunga kadagiti biyag ken kadagiti aramid ni ako. Iti bunga masaksapulan ka na kami. Ket bunga ako din diyan. Iti exercise ni iti panangipaalam para ken ka ako. Yaman kami ken ka, tigiti ako ditawat ken kitaw ni. May gapo ako hinagan ng uling Jesus kung natin kakabsan.